जय जगन्नाथ बंधुगण, आपण मानंकु मोर एई चैनल को स्वागत। बंधुगण, तुलसी सनातन धर्म एवं आम वास्तुशास्त्रर एक महत्वपूर्ण तत्व अटे, जार सठिक उपस्थिति एवं सठिक व्यवहार आपणक जीवनर प्रत्येक मुहूर्त निर्धारित करिथाए। एहा आपण जानिथिबे जे आमर शास्त्र एवं विज्ञान रे अनेक तुलसीर गुणावली रहीअछि। घर मध्यरे तुलसीर उपस्थिति आपणक घरर प्रत्येक नकारात्मकता दूर करिथाए। एहा सहित तुलसीर बास्ना प्रत्येकंक घर मध्यरे शांति बजाई रखिथाए एवं एहा मध्य आपणक जीवन रे चलिथिबा प्रत्येक समस्या दूर करिबा द्वारा आपणक जीवन रे उन्नतिर मार्ग नेई करी आसीथाए। तुलसीर एही सब गुणावली ठीक सेतेबेले ही प्रतिफलित होइथाए जेतेबेले तुलसीर सठिक व्यवहार घर मध्यरे सठिक स्थिति एवं जेतेबेले तुलसीर सठिक भावरे पूजा करा जाइथाए। तेणु बंधुगण, आजिर एही वीडियो रे आपण माने जानिबाकू पाइबे तुलसीर एपरी पूजा बा एपरी व्यवहार जहाँकि आपण मानंकू छारखार एवं बर्बाद करि देइथाए। तुलसीर एही प्रभाव रे आपण माने केबे हेले भी खुशी रे रही पारंती नाही। सेथिपई आपण वीडियो को शेष पर्यंत देखिबा पाई आपण मानंकू केवल गोटिए अनुरोध, ताहा पूर्वरु आपण माने एही वीडियो को गोटिए लाइक निश्चय करंतु एवं आपण माने आम चैनल सहित सब्सक्राइब करी जोड़ी हुई रुहंतु। बंधुगण, तुलसी गछ को घर मध्य स्थापित करिवार शुभ दिन हेउछि गुरुवार दिन एवं एहा सहित एकादशी एवं कार्तिक मास होइथाए। एही दिन गुड़िकरे आपण निजर घर मध्यरे बा आपण आपणकर घरर अगणारे तुलसी बा माता वृंदावती को स्थापना करिबा एहा आपणक पई शुभ फल प्रदायक होइथाए। आपण माने एही पवित्र तुलसी को स्थापित करिथिबा स्थान रे अन्य कौनसी प्रकारर गछ किंबा कंटा जातीय गछ एही गछ गुड़िक लगाइबा अनुचित होइथाए। एही वृंदावती बा चौरार उपस्थिति पूर्व किंबा उत्तर नचेत उत्तर पूर्व दिगरे रहिबा आपणकर घर प्रति अनेक शुभ फल प्रदायक होइथाए। दक्षिण दिगरे चौरार उपस्थिति आपणक गृह मध्यरे सदा बेले अशांति सृष्टि करिथाए, जहाँकि वास्तुजनित प्रभाव रे आपणक घरर आर्थिक क्षेत्र रे अनेक प्रकारर बाधा विघ्न सृष्टि होइथाए। एही पवित्र तुलसी बा चौरा निकटरे कौनसी प्रकारर धारुआ शस्त्र जेपरी छुरी कटुरी परी वस्तुर आपण कदापि भी व्यवहार करंतु नाही। महिला माने निजर अगणारे रखिथिबा माँ वृंदावती बा चौरा निकटरे कदापि बसी आपण माने निजर शरीर रे किंबा निज मुंडरे तेल मारंतु नाही किंबा आपण माने मुंड चुटी खुला करी बसंतु नाही। एपरी करिबा द्वारा आपणकर घर मध्यकू नकारात्मक शक्ति माने प्रभावित होइथांती एवं आपणकर गृह मध्यकू प्रवेश करिथांती एवं महिला मानकर मानसिक एवं शारीरिक स्थिति एथिरे परिवर्तन देखिबाकू मिलिथाए, जहाँकि आपणकर घर प्रति विपदपूर्ण होइथाए। आपण माने पवित्र तुलसी गछर पत्र को सेवन करिबा समय रे कदापि भी सही पत्र को चुबाई चुबाई खाइबा एहा उचित होई न थाए। सही तुलसीर पत्र को आपण सीधा ढुकी देबा ही उचित हेबो। आउ एपरी करिबा आपणक पई अधिक शुभ फलित हेबो। आउ जेउ महिला माने सेमाने निजर मासिक धर्म पालन करुथांती सेमाने ठीक सही मासिक धर्म पालन करुथुबा समय रे तुलसी गछ को छुईबा किंबा तुलसीर पत्र छिंडाइबा एहा अशुभ होइथाए। एहा सहित मध्य अपवित्र समय अणशुद्धिया छुतिकिया पालन करुथुबा समय रे आपण निजर घर मध्यरे तुलसीर पूजा करिबा एहा मध्य अनुचित होइथाए। तुलसीर मृत्यु बा तुलसी सुखी जीवा परे आपण सही तुलसीर गछ को उपाड़ी ताकू घर ठारू यथाशीघ्र दूराई ताकू नहीं पानी रे आपण माने विसर्जन करिबा सहित घर मध्यरे बेसी दिन पर्यंत सुखी जीवा तुलसी को आपण माने रखंतु नाही। मुख्यतः आपण माने तुलसीर विसर्जन गुरुवार दिन ही करिबा शुभ होइथाए। विवाहित महिला माने
ଭୁଲ କରିବି ତୁଳସୀର ଫୁଲ ବା ତୁଳସୀର ଚୂଳକୁ ଛିଡ଼ାଇବା ବା ସେବନ କରିବା ଏହା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ଏହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଜିତ ଅଟେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ନିଜ ଘରର ଚଉରାକୁ କଦାପି ବି ଘର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଘରର ଚଉରାକୁ ଘରର ବାଲକୋନି କିମ୍ବା ଘରର ଅଗଣା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର କିରଣ ପଡ଼ୁଥିବ ଆପଣମାନେ ଏହିପରି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ପବିତ୍ରତା ଏବଂ ଘର ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ଆଣି ଆପଣ ନିଜର ଘର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ତୁଳସୀର ପୂଜା ସବୁଦିନ ସକାଳେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଲଗାଇ ଆପଣ କରିବା ସହିତ ସେହି ତୁଳସୀ ଗଛର ପତ୍ରକୁ ଆପଣ କଦାପି ବି ଛିଣ୍ଡାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଘରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ତୁଳସୀ ମାଳାକୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଘର ମଧ୍ୟରେ ଧନର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ବଢ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଭୁଲ କରିବି ଭଗବାନ ଶିବ, ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ପବିତ୍ର ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ପବିତ୍ର ତୁଳସୀର ପ୍ରଭାବ ଅନେକ ଥାଏ ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇପାରେ। ଏହି ପବିତ୍ର ତୁଳସୀର ପ୍ରତିଫଳ ବା ଶୁଭ ଫଳ ଠିକ୍ସେ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତିର ମାର୍ଗରେ ନେଇ ଚାଲେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ତୁଳସୀର ପୂଜାକୁ ନେଇ କିଛି ନିୟମ, ଯେଉଁ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଳିବା ସହିତ ଏପରି କିଛି ନିୟମର କୁହାଗଲା ଯାହା ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଭୁଲରେ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଘର କାଙ୍ଗାଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଯାଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତଳେ ଆସୁଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ, ଜୟ ମାତା ତୁଳସୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନ୍ୟୁ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରତିଦିନ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।